Dans ce chapitre, on va étudier le développement d'un échinoderme. الإكزامبل اللي حناخده هو الأغصان مثل ما شايفين بالصورة هون. هذه صورة أغصان. اسمه لو نون سيانتيفيك تاع الأغصان هو باراسونتروتوس ليفيدوس. اوكي، فإذا الأغصان يلي هو أنفذ البحر. Les oursins, les Paracentrotus lividus, بيعيشوا cramponnés au fond rocheux مثل ما شايفين بالصورة. عندنا oursin cramponnés au fond rocheux. هلا les échinodermes sont des deutérostomes coelomates. deutérostomes مثل ما مرق معنا قبل هن les animaux يلي البلاستوبور بيعطينا anus. فإذا البلاستوبور des deutérostomes devient l'anus والبوش بعدين se forme après. Ce sont فإذا deutérostomes coelomates. coelomates لأنهم هن تريبلوبلاستيك وعندهم بقلب الميزوديرم عندهم كافيتي اسمها coelom. فإذا ce sont des deutérostomes coelomates. La fécondation chez l'oursin se fait dans le milieu extérieur بقلب المي. هلا l'œuf fécondé مثل ما بنشوفهم بالصورة. l'œuf fécondé se développe rapidement. بنشوف كيف دغري en 2 jours تتحول بتصير larve pélagique أو بسميها larve echinoplateus. هلا larve avant la métamorphose de la larve et la libération de l'animal au fond, la larve se nourrit d'autres organismes. Maintenant, dans cette partie, on va parler de l'œuf des échinodermes. L'œuf des échinodermes est relativement petit. Diamètre تبعه تقريبا 100 micromètres. OK? فإذا relativement petit. L'œuf des échinodermes est entouré par une membrane vitelline et une gangue gélatineuse. La membrane vitelline sécrétée par l'ovocyte elle-même. بينما la gangue gélatineuse est sécrétée par les cellules vitellines dans l'ovaire. L'œuf des échinodermes, مثل ما بنعرف من قبل أخذنا exemple عنها لما حكينا عن les différents types d'œufs. L'œuf est de type oligolécite. Oligolécite يعني في بقلبها شوية vitellus. فإذا teneur faible en vitellus والrépartition la vitellus est homogène, uniforme dans le cytoplasme. فإذا l'œuf est de type oligolécite. هلا sous la membrane plasmique de l'œuf في عندي des granules اسمهم granules corticaux. فإذا sous la membrane plasmique de l'œuf الكورتكس يلي هو البيريفيري تبع السيتوبلازم le cortex cytoplasmique شو في بقلبه renferme des granules corticaux diamètre تاع الجرانول 1 micromètre de diamètre. هلا l'œuf des échinodermes possède une polarité axiale. عندها pôle animal وبول فيجيتاتيف. أنا على أي أساس بعرف البول أنيمال من البول فيجيتاتيف؟ على حسب اللوكاليزاسيون لمين؟ للجلوبول بولار. لأنه الأوفوسيت émet les globules polaires au niveau du pôle animal. طيب خلينا نشوف هلا شو بيصير عنا dans l'œuf au cours de la fécondation. Les granules corticaux اللي كانوا موجودين دغري تحت الممبران cytoplasmique fusionnent avec la membrane plasmique et s'ouvrent لبرا. ليش؟ pour déverser leur contenu الاشياء الموجودة dans les granules corticaux. وين؟ pour les déverser وين؟ entre la membrane plasmique et la membrane vitelline. فإذا le produit اللي كان موجود بالgranules corticaux au cours de la fécondation وين بيصير موجود؟ il sera déversé وين؟ entre la membrane plasmique et la membrane vitelline. وبالتالي بعد ما البرودوي des granules corticaux صار déversé entre la membrane plasmique et la membrane vitelline, صار عندي un espace se crée à cet endroit et s'élargit considérablement. بالتالي provoque un large décollement de la membrane vitelline qui prend le nom de membrane de fécondation. فإذا بعد ما البرودوي اللي كانوا موجودين بالgranules corticaux صاروا موجودين صاروا déversés entre la membrane plasmique et la membrane vitelline, هالespace بين الممبران plasmique والممبران vitelline صارت s'élargit. اوكي، وصار الممبران vitelline عنده اسم membrane de fécondation. هلا بهالespace
يلي عمل يلي توسع entre la membrane vitelline et la membrane plasmique, c'est au niveau de cet espace que le second globule polaire est émis. فإذا تاني globule polaire est émis وبالتالي émarque le pôle animal لأنه احنا اتفقنا أنه احنا بنعرف البول أنيمال من البول فيجيتاتيف عند الأف des échinodermes عن طريق اللوكاليزاسيون لمين للglobule polaire. طيب avant la fécondation كان عندي بقلب الأف des pigments uniformément distribués. Après la fécondation, les pigments qui étaient uniformément distribués se concentrent, مثل ما بنشوفهم بالصورة, se concentrent sous la forme d'un anneau pigmenté orangé superficiel, l'anneau pigment superficiel, situé où est la position تاعيته en position subéquatoriale de l'œuf. Le développement des échinodermes est indirect لأنه بتمرق بستاد larvaire. L'œuf fécondé se développe en une larve pélagique Echinopluteus, larve nageuse, et se nourrit d'autres micro-organismes. نشوف هون عنا هذه الصورة اللي هلا شفناها قبل بشوي الأوفوسيت non fécondé, l'œuf fécondé. L'ovocyte non fécondé possède une coloration orange claire uniforme, distribuée d'une manière uniforme. Okay. Après la fécondation, le pigment orangé se rassemble dans l'hémisphère végétatif dans une position subéquatoriale.